अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अफगानिस्तान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से कुछ ख़बरों का आगाज़ करूंगा कि क्या तालिबान कर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे जो दो बड़े दुश्मन थे पाकिस्तान के उनको ढूंढ निकाला। एक मुल्क बदर हो गया और एक को पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी खबर है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हेरात शहर के अंदर तालिबान ने क्या तबाही फेरी है, ख़ास तौर पे जफ़र कॉप्स के अंदर 207 जो उनकी एक स्पेशल यूनिट थी उसके अंदर क्या हुआ, कमरे में बंद किया गया इंडियस के चीफ को, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर पे आपको बताएंगे कि तालिबान किस कदर मजबूत हो चुके हैं, और अशरफ गनी किसी भी लम्हे, सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि एक तकरीर कर सकते हैं जिसमें वो स्टेप डाउन करने के लिए ऐलान करेंगे। पहली बात करते हैं उस अमरुल्लाह सालेह की जो पाकिस्तान के हवाले से जहर उगलता था, जिसने इल्ज़ाम लगाया था इस जंग के आगाज़ में कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसने अफगानिस्तान की एयर फोर्स को मना किया है कि आप अगर कोई भी कार्रवाई चमन बॉर्डर पर करेंगे तो हम उसका सख्त तरीन जवाब देंगे। उसमें उसने ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने जो हमारी एयर फोर्स को मना किया है, हमारे पास उसके सबूत मौजूद हैं। लेकिन आज वो बंदा ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि भाग गए, काबुल से फरार हो गए किसी दूसरे मुल्क में जाकर। अब वो फेसबुक पे ये ऐलान कर रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। दूसरा दुश्मन पाकिस्तान का वो कमांडर इस्माइल, जिसने ये ऐलान किया था कि हमारी लड़ाई तालिबान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पंजाबियों के साथ है, ISI के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। वो जो हेरात में 10 दिन तक मज़ामत करता रहा, आज उसका हाल देखें। ये खबर पढ़ें, वो मौलवी इस्माइल, उसको कमरे में बंद किया इंडियस के चीफ के साथ, और फिर उसने अभी सरेंडर भी किया, और साथ साथ अपनी जितनी भी मलेशिया थी उसको ये हुक्म दिया कि तालिबान के साथ ताउन करें। 20 साल ये शख्स वहशत की अलामत था। और तीसरा जो बड़ा दुश्मन है रशीद दोस्तम, उसकी आज कोई खबर नहीं आ रही कि वो कहाँ छुपा हुआ है, वो काबुल पहुँचा वापस या काबुल से भी बाहर कहीं फरार हो गया। लेकिन ये जो कमांडर इस्माइल है, जितनी रशीद दोस्तम दहशत की अलामत समझा जाता है, इतनी ही दहशत की अलामत ये कमांडर इस्माइल भी समझा जाता था। आज इसका हशर ये हुआ। तीसरी जो सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, इंडिया ने नाजरीन 2 डैम बनाए अफगानिस्तान के अंदर। दोनों डैम्स का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान को तरक्की देना नहीं था, पाकिस्तान और ईरान को इफेक्ट करना था। एक डैम जिसका पानी पाकिस्तान की तरफ आता था उसको रोका गया, और दूसरा डैम जिसका पानी ईरान को जाना था उसको भी रोका गया। जो मेन अबटमेंट्स बनाए, जो एक मेन वॉल होती है जो डैम का पानी रोकती है, वो उसका टेरेन पाकिस्तान की तरफ था, उसको रोका गया। और आज वो दोनों डैम तालिबान ने उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। एक इतना फैसिनेटिंग जर्नी है। लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है कुछ जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे हमने देखा कि उनके जो वॉर लॉर्ड्स हैं, जो उनकी मलेशिया, जो उनके आर्मी के लोग हैं, जो उनकी फोर्सेस के लोग हैं, वो असले समेत सरेंडर करते हैं, कहीं मज़ाहमत नहीं करते। तो दुनिया इसको जंग कह रही है, लेकिन कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये एक पावर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक साफ ट्रांसफॉर्मेशन है। लड़ाई बहुत कम जगहों पे देखने को आ रही है, और जिस शानदार हिकमत अमली से तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, यकीन माने एक रियासत की सामने इसकी उसकी अपनी इंटेलिजेंस, उसके पास इतने इदारों की इंटेलिजेंस, इतना शानदार दिफाई निज़ाम, सबसे शानदार कम्युनिकेशन सिस्टम, उसकी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी साहिल पे खड़े हों और तेज़ हवा चले और वो रेत को उड़ाए, इस तरह तालिबान आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे नहीं पता ये क्या हिकमत अमली है, ये उनको कोई खुदा की नुसरत है, लेकिन जिस तरह की वीडियोस में देख रहा हूँ तो मुझे ये हैरान कर देती है कि इतनी बड़ी रियासत, इतना ज़्यादा असला उसके पास, लेकिन वो तिनकों की तरह जो है वो उड़ रही है, कोई मज़ाहमत नहीं कर रही। ये आप वीडियो देखें हेरात के अंदर, ख़ास तौर पे 207 जफ़र कॉप्स के अंदर तालिबान ने क्या तबाही फेरी। और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ कह रहे हैं ये ब्लैक हॉक्स हैं। तालिबान ने इनको पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले लिया। वीडियो देखिए। नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूं कि कमांडर इस्माइल के साथ क्या हुआ। अखबार उर्दू ये रिपोर्ट करता है कि कमांडर इस्माइल खान, नायब वजीर दाखिला अब्दुल रहमान, हेरात के गवर्नर ब्रिगेडियर अब्दुल सबूर खाने,
کور کمانڈر ظفر کارپس جنرل خیال نبی احمد زئی انٹیلیجنس ڈائریکٹر حسیب صدیق ہیلی کاپٹر کے ذریعے کابل جانا چاہتے تھے، مگر سپاہیوں نے ہرات چھوڑنے سے زبردستی روک دیا، ان کو ایک کمرے کے اندر بند کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے، ڈیل کی طالبان کے ساتھ، اور پھر وہی مولوی اسماعیل کمانڈر جو کہتا تھا میری لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، اب اس نے سرنڈر کیا طالبان کے آگے، اور طالبان کا بڑا پن آپ دیکھیں، طالبان اس کو عزت دے رہے ہیں۔ طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، یہ ایک بوڑھا بزرگ ہے، لیکن اس کو اوقات اپنی ضرور یاد آنی چاہیے، وہ جو کہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اور ہمارے اصل دشمن جو ہے وہ پنجابی ہیں۔ ایک اور بڑی خبر اس کے ساتھ میں آپ کو یہ دوں، یہ جو اب آپ خبر پڑھ رہے ہیں اپنی سکرین پر ناظرین، یہ بیسیکلی یہ میرے لیے بہت حیران کن خبر تھی۔ یہ میرے لیے اس لیے حیران کن خبر تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا تھا، فرسٹ فلائٹ ٹو سمٹ ٹک پلیس انڈر دا اسلامک امارات۔ The flight was flown by a United Nations plane to Badakhshan province yesterday. The flight was said to have been successful and there were no problems. طالبان کی جو امارت اسلامیہ ہے اس کے اندر اب انہوں نے جہاز بھی اڑانے شروع کر دیے ہیں، فلائٹ آپریشن بحال کر دیا، کل ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ ان کا فلائٹ آپریشن کامیاب ہوا۔ اب بتائیں کہاں وہ مزاحمت کر سکتے ہیں، کہاں وہ ٹھہر سکتے ہیں اس طوفان کے آگے۔ اور دوسری طرف اطلاعات یہ کہ اشرف غنی کا جو اپنا علاقہ تھا، لوگر کا علاقہ، اس کے اوپر طالبان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اس کو اب کہیں اس کا ہر طرف سے محاصرہ ہے۔ اشرف غنی خود تو کابل میں ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یا وہ کسی وقت کابل سے بھاگ سکتا ہے یا وہ ایک تقریر کرے گا جس میں وہ یہ اعلان کرے گا کہ بھائی میری بس ہو گئی ہے، میری فوج نے، میرے اداروں نے، میری انٹیلیجنس نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، میں بڑا غلط تھا، مجھے معاف کر دیں اور مجھے پناہ دے دیں۔ اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ کی اپیل بھی کر دے، لیکن یہ مجھے شاید اس طرح یہ زیادہ توانا نہیں لگتا یہ آرگیومنٹ، جس طرح طالبان بہت خوش اسلوبی سے کمانڈر اسماعیل کے ساتھ پیش آئے، شاید اشرف غنی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے، اور طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جب تک اشرف غنی حکومت میں ہے تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہوں گے۔ اور جس طرح سے ہم افغانستان کی پکچرز دیکھ رہے ہیں مختلف صوبوں کی، اور وہ حصار جو ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے کابل کے گرد چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ایک اور میپ کو میں دیکھ رہا تھا بڑے غور سے، اس میں جتنے بھی صوبے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں جا چکے ہیں، تقریباً 17 کے 17 صوبے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ بیچ میں کچھ جگہوں پہ اگر جہاں مزاحمت یا لڑائی جاری ہے وہ سارے کے سارے انسرکلڈ ہیں، آج نہیں تو کل، ایک اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے وہ تمام صوبے بھی سرنڈر ہو جائیں گے، چونکہ جتنی بارڈرز ہیں وہ طالبان کے پاس ہیں، اسکیپ کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے کابل ایئرپورٹ کے۔ ہرات ایئرپورٹ ان کے قبضے میں، انہوں نے اپنے فلائٹ آپریشن بحال کر دیے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔